Hello, okay. I'm going to share short material for you all. The topic is if clause. So I hope this will be not a difficult material for you, but this is the one of the way how to comprehend an expression in English. So first, let's discuss what the meaning of clause. What do you know about clause? Let's analyze them. Okay. So the clause is a group of words that contains a subject and a predicate. So in Indonesia we can say a clause, sebuah klausa adalah merupakan kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Ada pokok kalimat, ada kata kerja. And a clause is either independent or dependent. Nah, klausa itu ternyata bisa dia independen atau berdiri sendiri, mandiri, bebas, or dependent. Tidak bisa berdiri sendiri. So, how can we differentiate between independent and dependent clause? Because all of them, both of these clause has subject and predicate. Nah, bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Kedua-duanya kan memiliki subjek dan predikat. Okay, let's continue. Look at this. Look at this clause. He thinks. And if he thinks, he for the first clause is a subject, while things is a predicate. While the next one, he also a subject and things also a predicate. So the first clause is called independent clause. Mengapa klausa pertama ini kita sebut dengan independent clause? Ini sudah menjadi kalimat sempurna. Jadi clause juga itu adalah kalimat. Nah, ini independent clause juga disebut sebagai kalimat sempurna. Tanpa informasi apapun, without we give additional information, a clause he thinks itu sudah sempurna memiliki arti. So while the second clause, if he thinks, is dependent clause. Why? If he thinks isn't a complete sentence. If he thinks, seandainya dia berpikir, itu belum sempurna. We must add another information to get a full meaning of this clause. Kita harus tambahkan informasi lain sehingga if he thinks ini memiliki arti yang sempurna. For example, if he thinks he could find the idea. Seandainya dia berpikir, dia bisa menemukan, dia kemungkinan mendapatkan ide. Oke. Itu perbedaan antara independent clause and if clause. So, by this short explanation, we can conclude that if clause is categorized as dependent clause. Jadi, if clause ini, ya, if clause dapat kita katakan bahwa if clause ini adalah dependent clause, ya. Ya, jadi if clause ini dapat kita katakan bahwa dia adalah dependent clause. Karena apa? It is an incomplete clause. It is an incomplete sentence. Ya, if clause itu bukan kalimat sempurna. Oke, next kita lanjut. Apalagi isi tentang if clause ini? Nah, di video ini I'm going to share two ways to form if clause. First, by using suggestion. How you say suggestion in Indonesia? Menyarankan, ya, menyarankan. Jadi pola pertama bisa digunakan untuk bentuk if clause itu adalah dengan menambahkan saran or suggestion. Look at this example. If you want to have a new smartphone, jadi ini adalah if clause-nya, ya. If you want to have a new smartphone, ini adalah if clause-nya. Kita coba masukkan saran. Okay, and there are some ways to deliver suggestion in English. I will share you some of them. Nah, saya akan berbagi beberapa cara berbagi saran dalam bahasa Inggris. Okay, first,
you should buy it. If you want to have any smartphone, you should then steal it. Or you need to buy it. Let's buy it. Shall we buy it? Oh, how about buying it? Oh, jadi khusus untuk nomor 6, how about buying it, kita bisa menggunakan verb ing ya, after about. Setelah preposisi akan diikuti oleh verb ing dalam atau juga gerund ya, kata kerja yang dibentangkan. Sama ketika kita menggunakan word about. Nah, next, we can use I suggest you buy it. I suggest that. I suggest verb ing. For example, I suggest buying. It's a good idea to buy it, or it's a good idea followed by a verb one. And why don't you? And the last, you could. Okay. This is there are 13 ways I introduce for you to make suggestion and combine with if clause. Nah, ini ada 100 contoh ya. Bagaimana kita menggunakan if clause dengan menggunakan saran. So, the next one, the second. We can use comment to make an if clause. Sambal. Oh iya, remember, comment means perintah in Indonesia, kalimat perintah ya. And there are two types of comment in English. First, positive comment. Positive comment always begins with a verb. Selalu didahului dengan kata kerja. So, all of the verb can be used as comment or imperative word in English, like stand, stand up, go, go out, write, listen to, read, see, and so on. And remember, the way to write comment is always followed by exclamation mark. Jadi kalimat perintah itu selalu didahului oleh kata kerja, juga selalu diakhiri dengan tanda seru. Look at this: jump, go out, stand up. Okay, and for the if clause we can use if you want to taste the bone, jump. Nah, perhatikan di sini ya penggunaannya. Karena if clause itu adalah anak kalimat, maka jangan lupa diantarai oleh koma baru perintahnya. Berikut saya sudah menulis comment itu tidak pakai lagi exclamation mark ya tanda seru, tapi langsung dengan full stop karena ini sudah masuk dalam kalimat step. Ya. Next, negative comment. The characteristic of negative comment is always begin with don't or do not. Like don't go out, don't leave me alone. And look at this. The if clause is if you love me alone, don't leave me alone. Toh, sudah jelas kan? Nah, penggunaan comment suggestion dalam membangun if clause. And then look at these two last sentences. Use all in one PC if you want to enjoy your work. Nah, di sini gaya penulisannya Bapak yang akan Bapak tekankan ya. Di sini induk kalimat ya yang akan kita tulis terlebih dahulu baru if clause-nya. Nah, jika if clause-nya ditulis kedua, maka tidak perlu ada tanda koma ya. Bedakan yang di bawah. If you think seriously, you could find a good solution. Nah, karena di bawah if clause ditulis lebih awal, maka diantarai oleh tanda koma. Nah, sekarang kita lihat yang di garis bawah ini apa? Ini adalah comment, perintah atau didahului oleh verb. While the second one, you could, itu adalah salah satu cara menyampaikan saran. Itu adalah suggestion. Okay, well, I hope my sharing today will help you to comprehend or to understand the if clause in English by using suggestion and comment or imperative. Semoga membantu ya apa yang Bapak bagikan. Penggunaan if clause diikuti oleh saran dan juga perintah. See you.